top biasalah girls. But I feel you. A lot of the points you made kayak yang waktu kamu cerita tentang in high school nggak sih tadi si Dika cerita kayak everyone's competing on College. more out about exams gitu. Dan itu memang create such a lot of pressure pada saat itu. So yeah, I feel you. Yeah. Anyways, before kita lanjutin ngobrol-ngobrol, aku mau invite ada satu lagi Kak Asael. Okay. Dari representative dari Aries Beauty. So I'm gonna invite Aries Beauty here. Kak Asael itu adalah co-founder dari Ubah Stigma. Jadi itu komunitas juga ya, Kak ya. Untuk mengubah stigma. Halo, hai Kak Asael. Hai. Suara kita kedengeran nggak, Kak? Kedengeran. Hello, mungkin Kak Asael bisa introduce diri sendiri dulu ke gadis-gadis kita malam ini sebelum kita mulai curhatannya. Boleh. Halo teman-teman semua, aku Aselia, co-founder dari Ubah Stigma. Jadi Ubah Stigma itu organization non-profit untuk mengedukasi kesehatan mental di Indonesia. Salam kenal. Hai Kak. Sorry Adele. Asael Lagi gonggong, jadi dia buka pintu dulu. Hai Maudi, banyak banget di sini yang udah nungguin kapan Maudi bisa tampil di Rahasia Gadis because I think they're all your fans. And kemarin actually aku baru nonton film kamu Lost Man Bu Broto and it was really 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 good. I love your acting. Katanya you were sitting right in front of her, Maudi. Jadi pas sambil dari akses KB-nya, ada Maudi di depan dia lagi duduk gitu di pinggir ya. So small world banget, aku lagi akses KB Jo, ada Maudi. Yeah, tomorrow I have an IG live sama Maudi. Oh my gosh. Congrats ya. Kenapa? Kamu suka nggak? Did you cry? Suka banget. I cried and I laughed. There was like kayak ada funny moment. Aku nggak mau bocorin buat semuanya. Iya, jangan dong, belum nonton tuh ya. Iya, but aku nonton sama mamaku kan. Jadi kayak there's a lot of lessons about mother-daughter relationship. Okay, that's Wah, I'm so happy to hear that. I'm so happy to hear. And especially because Lost Man Bu Broto itu kan apa namanya sinetron zaman dulu banget ya. So the fact that you're able to resonate with the story, yeah, I'm happy. Iya, lintas generasi banget sih. Soalnya kayak mamaku tahu banget kan Lost Man Bu Broto. Aku nggak pernah nonton Lost Man Bu Broto, tapi aku bisa kayak understand, I really resonate with it. So, must watch ya. Balik ke bioskop guys. Iya. Oke, back to the topic ya. Jadi mungkin ke talks hustle culture. Mungkin Maudi baik banget yang udah nanya sih sebelumnya ya, kayak apa sih Kak itu hustle culture? Mungkin in your definition itu, what is hustle culture for you dan pengalaman kamu dengan itu ya? Iya, tadi aku udah suka sih definisi kalian dan ada banyak komentar-komentar bagus juga. I would define it as a culture, sebuah budaya di mana kita itu work hard for the sake of working hard gitu. Working hard. Jadi gimana ya yang tadi kalian bahas sih kayak bahwa kerja keras itu diglorifikasi sampai-sampai kita merasa guilty kalau misalnya nggak produktif dan sampai-sampai kita lupa juga akan pentingnya recovery, istirahat, reflection, and all the things that actually are healthier for us gitu. Jadi working hard to the point where it's not sustainable or it's not healthy anymore. Mungkin kayak gitu ya. Mungkin Kak Asael ada definisi lain and anything you want to add to hustle culture ya di dunia ini yang sebenarnya dirasakan banyak fresh graduates specifically. Yeah, pretty much similar sih untuk dengan definisi yang Adele, Dika, dan Kak Maudi juga udah share gitu. Mungkin tambahin sedikit. Jumlah waktu kerja yang lebih lagi. Halo? Agak putus-putus dikit. Ulang lagi ya, Sael? My signal ya, sorry. Iya, kayaknya. Apa-apa. Iya, now, oke. Sekarang agak putus-putus lagi, Kak. Oke. Mungkin sambil kita nunggu, she's back. Oke. Hi. Hello. Yes, emang sorry. banget kayak gini dong. Iya, jadi
kayak hustle culture di mana kita merasa terpressure gitu untuk kasih waktu jam kerja lebih gitu di luar dari batasan kita. Itu tuh biasanya juga karena kita ingin mencapai kesuksesan gitu, dan kesuksesan is subjective kan for everyone gitu, bisa popularity, bisa kekayaan, bisa power, bisa pencapaian apapun itu gitu. Dan kesuksesan yang subjektif ini tuh juga biasanya didorong oleh lingkungan sosial kita, yang tadi kayak misalkan the media glorify hustle, atau kayak bilang bahwa if you hustle then you'll succeed gitu. Iya, Dan Bener ya sih, sih, jadi banyak ya banget I think self-help book. iya benar. intinya adalah kayak bekerja di luar dari batasan kita gitu, kayak akhirnya mengorbankan kesehatan kita juga tuh. Yeah. I really like what you said about success ya. Karena sekarang dengan social media, success is everywhere. Kayak everyone is successful. Iya. Like if you see everyone's bio kayak CEO of this gitu. Jadi kita juga ke-trigger untuk kenapa aku nggak belum something gitu. mencapai ini. Iya. What are your first hand experiences with hustle culture? Kayak pernah nggak mengalami itu, dan mungkin kayak sharing tentang your own personal experience. Actually, I wanted to comment on the success point, but I'll get to that question soon. Yeah, of course. Aku tadi baru aja hari ini kayak Insta story gitu, salah satu prompt yang ada di guided journal yang nanti mungkin kita bahas juga ya, which is like what does success mean to you gitu. Dan di situ aku benar-benar ngeliat banyak banget orang punya versi kesuksesan masing-masing gitu, and there are so many people who are pushing for an alternative definisi alternatif gitu untuk kesuksesan, dan bukan yang tipikal ya, bukan yang jadi founder company apa, bukan yang jadi kaya atau jadi populer atau jadi apa, tapi lebih ngomongin kayak inner peace, and feeling comfortable in your own skin. And I think that was, that was really meaningful to me. Kayak I put the question out there, and I ended up gaining a lot from it. So anyway, I just wanted to add. No, I love that. Karena aku selalu bilang sih ke teman-teman, kayak for me itu sukses nggak bisa di measure tangibly sih. Orang kan bisa lihat katanya fame atau money, tapi I think yang true success in this life itu the intangible things gitu ya. Dan kayak kita pernah ditanya sih kayak what does success mean to Rahasia Gadis, dan kita pilih satu kata, dan for us success is freedom. Ketika freedom from and freedom to freedom from kebebasan dari masalah kita, insecurities kita, ketidakpercayaan diri kita, supaya we can be free to bebas untuk maximize our true potential, untuk menjadi ada tujuan hidup. Dan banyak gadis-gadis di Rahasia Gadis kan baik banget yang stuck di freedom itu tuh, mereka merasa tertekan atau nggak bisa bebas untuk keluar dari masalah, dan mereka nggak bisa jadi misalnya pemimpin. Jadinya I think kita selalu mau challenge ya, kayak definisi sukses di dunia ini bukan lo artinya jadi founder startup gitu ya, bukan lo untuk apa sih anything that you think you are, it's actually the intangible things gitu sih. Salah satu values kita ya, Dik ya. Dan I'm glad you said the same thing, mau di inner peace, confidence, being your true self. Itu yang menurut aku perlu banget di generasi muda Indonesia sih, to really understand that. Totally, I really like that, freedom from and freedom to. Aku tadi kalau kalian nanya kayak personal experience, sebenarnya recently aku ngerasa banget ya, waktu awal-awal pandemi especially, aku tuh ngerasa pada saat dunia beristirahat ya karena pandemi ini gitu, justru sempet juga ada budaya muncul bahwa orang berusaha untuk tetap produktif gitu loh, walaupun people are kind of like competing with one another on what they're doing at home. And trying to really show that like, okay, pandemic or not, like I'm still as productive gitu. Jadi walaupun sebenarnya itu waktu yang pastinya sangat sulit buat banyak orang ya, kayak I felt like it was so hard to be productive personally selama masa-masa yang dark itu. So I have definitely felt it personally, dan kadang-kadang I don't know about you guys, tapi aku bener-bener harus tune out sih dari sosmed ya, kadang-kadang dari consuming too much content yang sangat-sangat mengangkat hustle culture itu. Kayak you just kind of have to tune out and remember
to rest gitu, karena it can be very draining. Agree. I just deactivated my Instagram. Mm-mm, Baru sempet. activate lagi. It's tiring. Oh ya? Really tiring. Yeah, I just deactivated. Tapi aku cuman last 1 week. And then I Aku- remember I had to reply someone's DM. Iya, sebelum aku bisnis di social media sih, aku pernah loh 6 bulan minta Instagram. Aku disappear aja, and honestly, you live in the present. Kayak beneran, satu, you have more time as you said, dan juga bener-bener kalau hangout sama teman, ya hangout sama teman gitu. Nggak usah kayak showing off lagi hangout sama teman, jadi engage in better conversations. Jadi bisa reflection sama journaling. That was the time aku punya journal book itu kayak full gitu. Jadi salah satunya sih. Tapi juga bisa diguna for use, good use ya, social media. Terus Kalau dari Kak Asael gimana? Oh, sorry. You wanna say something? no, nggak apa-apa, kita ajak Asal juga. Yeah, Gimana? maybe you can share also ya kayak your personal story dengan hustle culture. Yeah, definitely. I think the most recent one itu when I just graduated from uni gitu kan. Terus kayak balik dari UK gitu ke Indo. Terus there was a period yang aku nggak ngapa-ngapain gitu. And then since I'm quite active on social media, then I really felt the hustle culture. Terus kayak jadi di rumah tuh kayak orang kebingungan. Terus I feel guilty about not doing anything. Comparing myself with other people, kayak my friends tuh udah pada punya pekerjaan tetap semua gitu. Terus while I feel like I'm still masih bergantung sama orang tua, dan aku ngerasa kayak I'm just comparing myself with other people, even though mungkin sebenarnya my parents juga are okay with it gitu. So I think and that really cost me a lot of relationships juga akhirnya, karena I get anxious and then I get very cranky gitu. Jadi the relationship that I have with the people around me akhirnya juga terpengaruh gitu. Dan aku juga jadi kalau moody gitu, itu kan our mental health terpengaruh kan gitu. So that's my experience sih. And apart from that also, I think in my uni days, ada saatnya tuh where my friends yang kayak keep posting herself working till like 5 a.m. in the morning. And then I would feel really guilty about it. Itu di-cut tuh. I remember it clearly gitu loh, kayak this is, tapi at that time aku nggak kerasa bahwa aku terpengaruh gitu loh. Tapi right now that I reflect back, that was hustle culture ya ternyata. Aku aja dulu tidur feel guilty gitu. Itu hustle culture tuh. Masa tidur aja lu feel guilty to sleep, right? Iya. Itu bener banget sih, yang feeling guilty about not doing anything. When I'm at home, apalagi ya itu ya waktu baru lulus. Kan aku juga baru lulus ya. Congrats by the way. Oh iya, congrats. Tapi itu sumpah, the hustle culture is real and it creates a lot of guilt about having to figure it out immediately gitu. Bahwa kalau kita langsung tahu apa yang kita mau kerjain, kalau kita lagi pengen explore atau kayaknya lagi apa tuh, kayaknya you're not doing good enough gitu. I felt honestly, and ini jujur banget ya sama kalian, aku tuh sebulan balik ke Jakarta itu sempat I just had trouble gitu. I had trouble processing kayak what I want to do. Aku kira by then aku bakalan udah figure it all out, dan aku enggak, dan aku merasa restless. Aku both demotivated tapi juga restless karena I should be doing something gitu. Dan itu menurut aku dikontribusikan oleh hustle culture juga sih gitu. Jadi aku nggak bisa melihat bahwa jeda itu bisa sesuatu yang positif gitu. Jeda tuh cuma negatif aku. Padahal kalau kita udah ngelihat ke belakang kayak what we've done this year sebenarnya banyak banget gitu. Makanya kadang-kadang ya malas di-reflect supaya kita bisa grateful juga ya atas Tapi accomplishments. aku penasaran deh, Mau. Cause aku kan kayak lulus S1, terus I've always thought, okay, gue mau ke S2 nih, I have to do masters gitu ya. For some reason, it's always in my head, I have to do masters gitu. Tapi, then again, I'm scared of the FOMO. If I do masters, belum kerja gitu. Terus nanti kerja, everyone else is working, what happens? But then if I work, everyone is in masters, what happens? Yeah. Did you feel that way when that happened? Kayak ada set life path gitu ya yang kayak Absolutely. That's a good question. Apalagi kan aku ada di beberapa dunia ya. Jadi
I'm always missing out on that other world. If you know, like pada saat aku kuliah, pressure-nya adalah kayak look at all these people kayak shooting movies, making music, and being active di dunia kreatif gitu ya. Tapi pada saat aku justru lagi ngerjain dan sibuk di sini, I'm always thinking about harusnya aku bisa ngerjain yang lain gitu. Harusnya aku mungkin juga melanjutkan sekolah atau apapun itulah, melanjutkan sekolah, S2. So FOMO doesn't end ever. Iya, bener banget. Rumput tetangga selalu dihijau. Selalu. Iya. Lalu dan yang akhirnya berguna buat aku adalah aku suka banget journaling dan it's helpful paling enggak untuk sadar bahwa aku merasakan hal-hal, sadar aja, reflecting on that feeling, itu aja udah ngebantu banget memproses dan membuat aku sadar bahwa well sebenarnya selalu merasa FOMO itu quite irrational sih, and all other things gitu. Gitu Iya sih. sih, I think kayak bener banget kayak self awareness itu penting banget ya, dimana kita acknowledge kayak iya kita actually struggle dengan comparisons gitu, emang iya aku tuh membandingkan diri dengan orang lain, tapi even aware of that mungkin bisa menjadi salah satu step ya untuk mengatasi. Tapi di Rahasia Gadis kan kita kumpulin banyak gadis-gadis confession kan, setiap hari kita dapat ratusan confession di mana gadis-gadis curhat aja tentang masalah keluarga, masalah hubungan di DM dan juga di platform confession room kita gitu. Dan baik banget lately yang nanya kita kayak, Kak aku lagi stres banget nih, lagi burn out banget. Mungkin dari Maudi dan Kak Asalia boleh share dikit gak kalau misalnya lagi stres atau feeling burn out, how do you overcome that? Apalagi bagi gadis-gadis kita zaman sekarang ya, atau even everyone watching here right now, mungkin udah capek aja, lelah, udah 2 tahun lah pandemi ini gitu, baik banget yang sekolah masih daring, ataupun yang masih mungkin kayak in apa ya, kayak you're just floating in life gitu ya, nggak ada arah juga. Gimana sih mengatasi burnout dan stres gitu ketika kita merasa we can't go any further dan Ini mau personal breakdown. question juga Lo kali kok ya, tahu sih kan gue cuma hiding behind kayak gadis-gadis gue enggak. I think everybody feels it. Ya kan sih, apalagi Maudi sama Celia. Gimana ya caranya? Apalagi confession tuh banyak banget gitu. Sorry Maudi, aku sama Dika kita selalu kayak gini deh, sumpah. Oh no, silakan asal. Oke, mungkin kalau misalnya ngatasin stress dan burnout, tadi definitely kalau kita memang udah ngerasa seperti itu, it's good to stop first what you're doing, and then acknowledge that you're stressed. Dan kalau kita memang merasakan burnout gitu, dan acknowledge juga bahwa it's okay for you to feel that way. Jangan feel guilty. Kalau misalnya kita udah merasa guilty kalau untuk stop karena kita stress dan burnout, itu mungkin salah satu tanda juga ya kalau kita udah terperangkap sama si hustle culture ini gitu. Cuman jadi yang tadi pertama adalah untuk stop, tetap tenang, and acknowledge your emotions, that you're stressed, that you're feeling overwhelmed, it's okay. Lalu kita make call to action habis itu. Kayak first identify the triggers dulu, kira-kira apa nih yang bikin kita stres atau apa yang bikin kita burn out gitu. Nah setelah itu after we've identified it, maybe then we stop doing that gitu. Misalnya kita stres karena pekerjaan sekolah, atau mungkin kita stres karena permasalahan keluarga gitu. Nah lalu kita bisa reflect bagaimana nih caranya supaya kita bisa handle that problem gitu. Tapi firstly jangan sampai kita rush atau make decisions based on the emotions that we're feeling gitu. Karena when we're stressed or burnt out, normally we would make irrational decisions gitu. Jadi it's okay to stop, take a break, and then reflect gitu. Very good advice. Iya. Yeah, I love that. I do that. I try to do that a lot. I sometimes fail. Biasa sih aku berusaha untuk kalau misalnya udah kayak stres banget, I remind myself to breathe. It's really simple. Paling nggak kalau aku ambil nafas, tarik nafas dalam, 10 kali, paling nggak aku tuh pada saat itu aku jadi lebih present dan jadi bisa lebih mudah memproses perasaan yang muncul, entah stres dan lain-lain.
Dan biasanya sih yang berguna dari reflection itu, kadang-kadang pada saat kita bertanya kepada diri kita sendiri, tapi sebenarnya apa sih yang gue mau, apa sih sebenarnya yang gue butuh gitu ya. Sometimes we realize that the things that we are stressed about aren't even worth stressing about. Karena sebenarnya itu nggak sejalan dengan kayak visi misi hidup kita gitu loh, bahwa ternyata you know what, I don't want a job that sucks the life out of me. Dan ternyata relationships itu penting banget buat gue. Jadi pekerjaan yang membuat gue gak bisa ketemu sama teman-teman atau apapun itu ya, kita juga jadi bisa lebih objektif lah pada saat melihat sebuah permasalahan. Again, easier said than done. This is something Always. I always like remind myself, tapi sebenarnya aku pun sangat perlu reminder terus gitu loh, bahwa harus gitu. Kalau kalian gimana? Kalau kamu dulu mungkin Dik. I got to a really bad point in my life waktu aku baru lulus tuh, sampai aku tuh kayak nggak tahu ya, so a lot of things. Baru lulus, Aku juga sama kayak kamu, sama Kak Asael, sama Maudi tadi baru lulus tuh, kayak a lot of doubts, terus kayak orang-orang udah dapat kerjaan apa segala macam. Karena salah satu alasan aku pulang dari New York was that because I didn't get a job in New York. Gitu. That hit me so hard, kayak I didn't get a full-time job. Gitu. Padahal aku udah janji ke diri aku sendiri bahwa abis lulus I'm gonna live in New York forever, become really successful, work in a very kayak cool magazine, become the next Anna Wintour, gitu. Pokoknya udah kayak ada set this expectation yang aku stress over about. Iya, gitu. benar. Padahal waktu pulang, and then I work in a bank, gitu. Kayak so different from my major, which was journalism back then. Kayak aku kan tulis, aku kerja di bank, sampai akhirnya kayak aku kayak bener-bener, oh my god, ini yang beneran gak sih apa yang aku mau? Aku nge-stress over it so much, aku develop panic disorder, where aku kemana-mana, ke mall, kemana-mana pasti panic attack, gitu. Sampai kayak gak bisa nafas, until I vacuum in terms kayak I just stayed home all the time. And actually, kayak Kak Asael tadi bilang kan, if you stop for a bit and let yourself breathe, you know, as Maudi said, try to breathe and stop and look at it from a different perspective. Maybe it's not kayak, but it's too in our heads gitu. Jadi waktu itu aku bener-bener kayak try to stop for a week, bener-bener di kamar aku kayak nggak keluar, tapi itu juga bad sih. Iya, jangan isolate yourself. So I isolated myself, and then I realized, oh my god, I'm not special, no one is looking for me. Itu my birthday aja kayak nggak ada yang terlalu ucapin gitu, maksudnya lewat WhatsApp doang. I was waiting 12 a.m. surprise, itu nggak ada. Ya ampun. Akhirnya tidur aja, and I realized, hey, the silence is actually not that bad gitu. What's the worst that can happen, right? Kayak jadi taking that week off to stop and really think about kayak, is this really something to worry about? Choosing kayak value, sebenarnya value gue tuh emang gue harus banget kayak live in New York and kerja as something gitu. And then realizing my values is, hey, I'm close to my family, I'm close to my friends in Indonesia. Iya, abis itu jadi gedein rahasia gadis gitu. All works out kok. So all works out at the end. Iya. Ya, because I think stresses will always be there in life ya. Kita nggak mungkin bisa hindari stres. Kita harus belajar how to manage it. Gara-gara di hidup kita pasti banyak tantangan juga. And weirdly mungkin aku juga loh pas baru lulus university, because kayak everybody nanyanya kayak, oh mau ngapain abis ini, oh mau stay di US atau pulang Indo, oh what are you gonna do now? And aku dulu tuh identity-nya as a student. Ketika aku udah nggak student anymore, udah nggak mahasiswa, pas orang nanya, aku memperkenalkan diri, aku udah nggak tahu memperkenalkan diri sebagai apa gitu ya. Aku bisa mahasiswa. Dan aku lihat kayak di semua kiri kanan teman aku kayak masuk ke Yale, ke Harvard, terus kayak all my friends, my consulting jobs di Big Four gitu ya. Dan aku ingat banget, aku ingat banget kayak feeling so stuck. Dan aku kan dulu control freak banget gitu, nggak bisa kayak let my life go aja. Tapi kan in a good way, kayak organizing schedules nih. Tapi in life I'm just like a little bit more chill. Tapi yang membantu aku tuh kayak 3 hal sih. Number one, kayak talking to my friends and family. Kayak nggak apa-apa loh, kayak
saying it, kayak aku tuh lagi takut of the future, aku lagi nggak tahu mau ngapain gitu ya, admitting that you are weak. Dan ketika itu aku kayak nangis gitu di depan my dad, terus my dad kayak give me the best life advice aja sih, dia bilang, Del santai aja, hidup kan proses gitu, just take one step at a time, one opportunity at a time, lu Iya. nggak harus tahu your life plan gitu. And I'm like, bener juga ya, kenapa aku harus tahu my life plan gitu. Nomor dua, after talking to my family and my friends, was actually reflecting, karena ketika aku reflect itu kan emotionsnya keluar, dan juga malah after reflecting aku jadi bersyukur, malah aku mau kayak marah-marah di journalnya, malah kayak lo aku tulisnya I'm thankful for gitu ya. Dan those two things sih. And nomor tiga aja, it's okay to cry it out. Kayak pas tahun lalu, pas pandemi, Juni, Juli, I felt the same thing. Kayak semuanya competing, who can be the most creative during this pandemic ya, di rumah gitu. Terus aku feeling so much pressure, and also kayak mungkin collective grief gitu ya, dengan all the loss in the world. I just like broke down, and I felt so much better after that. Mungkin nggak tahu sih kalau Maudi sama Kak Asel pernah mengalami itu. Kok kita jadi spiritual Iya. Salah, sorry ya Maudi. Aku pengen dengar. Sama-sama Mereka tuh kayak, belajar aduh, kita- juga jadinya. Iya. Iya. Tapi aku someone said this life is so inspiring. Yay, thank you. Thank you ya, udah kasih kesempatan. Relate banget sama kondisi aku sekarang. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian juga bisa saling tanya-tanya. Mungkin nanti kita ada sesi tanya jawab. But kan tadi kita udah ngobrolin Iya. tentang working hard, apa FOMO, apa segala macam. Tapi sebenarnya kita kan juga harus ada semangat dan kerja keras ya, gitu. Kayak bukan berarti just resting every day and apa. I kind of wanna know kayak Balance-nya gimana iya, sih? limitnya tuh sampai mana sih? Kayak how do you set your boundaries for yourself? Atau kayak sebatas apa is working hard good gitu. Mungkin bisa dari Maudi or Asael dulu. Okay. Maybe I can answer first kali ya. Yes. Sebenarnya ya obviously working hard itu comes in the equation kalau misalnya kita mau mencapai mimpi-mimpi kita punya tujuan tuh pasti harus ada working hard. Gak mungkin kita cuma mimpi doang tapi nggak ada action kan gitu. Tapi kalau menurutku itu working hard mencapai sesuatu tapi not at the cost of our own health gitu, of our own health atau our relationships with the people around us gitu. Karena at the end of the day the relationship we have sama orang lain itu juga masuk dalam our social and emotional health juga gitu. Jadi kalau misalnya udah mulai ada gejala-gejala kayak kita jadi cenderung cemas terus atau mungkin depresi, breakdown itu, atau bahkan sampai kayak kita kerja sampai mengorbankan waktu tidur, nggak istirahat, jarang berolahraga, akhirnya kan kena di fisik kita juga. Nah kalau udah sampai sakit fisik dan mental itu mungkin saatnya we have to take a step back gitu, take a step back and then reflect gitu, am I already working unproductively or not gitu. Atau kayak refleksi juga kayak motif-motif kita tuh bekerja untuk apa gitu. For what? Ya, benar. Itu Mungkin Maudi aku mau jawaban aku agak mirip di sisi yang jawaban Asal terakhir, yang penting banget untuk tahu motif kita bekerja itu apa. Dan ini mungkin kenapa penting banget untuk punya kesadaran diri dan self awareness itu ya, karena kita harus mengenal banget perasaan-perasaan kita yang muncul gitu pada saat ada keinginan untuk bekerja. Is it coming from a place of full of energy? Is it coming from a place of curiosity dan responsibility? Atau apakah keinginan bekerja itu datang dari perasaan guilty atau perasaan yang harus aja produktif gitu, atau kayak peer pressure gitu. Aku rasa sih mungkin itu ya yang satu cara untuk kita tahu dan gimana ngebalance, gimana caranya kita membaca perasaan kita sendiri, dan itu yang sebenarnya paling susah. Dan aku aja kadang-kadang lupa ya untuk check in with myself, dan itu penting banget gitu, occasionally checking in with yourself, daily, weekly, atau setiap, even setiap bulan gitu loh. Apakah rutinitas kita atau apakah orang-orang di sekitar kita, apapun itu, are they serving us gitu, dan apakah dampaknya ke kita masih baik gitu. Iya.
kamu ada kayak rutin gitu gak Maudi, di mana kamu kayak pasti setiap hari Minggu aku bakal journal dan reflect, atau setiap akhir bulan, atau is it more sporadic for you dalam kayak reflecting and journaling ya? Kayak untuk orang yang nggak pernah journal sama reflect mungkin tuh kayak gimana aku mulai gitu. How did you start and kayak gimana kamu structure it gitu? Aku mulai journaling mungkin S1 ya. Tapi on off sejujurnya gitu. Aku juga bukan orang yang selalu journaling. Kalau dulu triggernya adalah I was going through a very stressful time. Jadi pada saat itu aku lagi stres banget dan berat banget. Kayaknya aku juga pada saat itu bingung mau curhat ke siapa. Dan akhirnya aku curhat ke kertas gitu. Dan dulu sih nggak ada, aku belum punya kayak guided journal gitu-gitu ya. Ini cuma notebook aja. Aku tiba-tiba mulai aja menulis tentang perasaan aku pada saat aku stres. Dan itu waktu itu bisa setiap hari gitu. Pada saat aku lagi cukup merasa berat lah gitu ngejalanin whatever it is gitu. Terus abis itu sporadically kalau terakhir ini udah lebih rutin, biasanya sometime during the weekend, and then kalau weekdays itu kalau misalnya based on how I feel. Jadi kalau sekarang agak-agak lebih tergantung dengan what I need gitu. Got it. That's very good karena ada yang pas banget, ada yang nanya tadi same question. Raisha, thank you for your question. What do you do when you check in with yourself? Ya kan, gimana sih cara kita kayak check in sama diri sendiri ya? Dan mungkin aku sekalian bahas juga. We just got this package. I love it. Aku suka banget. Dan juga I love this dream headband. Aku And my sweater. kita langsung fangirling. I actually have here. Asal Oh ada my god. Oh my god, this I'm gonna thing. use it. Ini Aku tuh honestly dari kemarin I've been trying to find a headband yang buat kayak skincare routine, morning routine. Jadi pas ini datang, I'm like, oh my god, my prayers are answered. Oke, dan Adele, ini tuh udah perfectly designed that it actually looks like a bunny. Kebanyakan Dan ada. dan soft, jadi nggak bikin pusing gitu loh di Iya kepala. benar-benar. Karena Ya, kan biasanya pressing gitu Honestly, kan. aku baru beli yang pressing banget, aku jadi nggak pakai lagi. Jadi pas ini datang pas banget. Tadi I was just telling my friend, aku mau beli banget ya headband, tapi nggak tahu yang mana. Maudie, thanks for knowing and reading my mind. I read your mind. Ya aku boleh nggak sih cerita dikit tentang Boleh dong, dong. please. Have it right here. I honestly kayak aku cinta mati sama isinya karena ada quotes yang sangat, for me it's like a self reminder. Mungkin Maudi bisa ceritain your collab. And why, yeah, what it's all about. Oke. Satu one. First of all, aku juga pengen ngebahas ini sweater yang aku sama Dika pakai. Itu so nice and soft, dan proceeds-nya kita kerjasama sama Ubah Stigma, so Yeah. Amazing. cause in mental health. Okay, anyway, aku juga pengen ngebahas. So ini I will tell you, ini aku personally copyright dan aku personally curate sendiri. No way. Yes. Ini beneran copywriternya aku, dan aku yang mengkurasi setiap quote-nya dan lain-lain. And what I love about this book is sebenarnya buku ini nih cukup action oriented ya. Di dalamnya itu ada undated planner. Ini sampai aku pikirin karena aku kesel banget kalau dapet planner yang udah ada tanggalnya. Iya benar. Kayak jadi nggak kepake gitu ya. Cuma dari tengah doang akhirnya. Jadi ini bisa kalian pakai kapan aja. So it's a planner. You have to-do lists, ada budgeting di belakang, ada kayak empty pages buat notes dan lain-lain. Very very functional. Tapi ada banyak banget reflection gitu every week. Kayak ini, in every week planner thing, you're asked to write kayak apa yang kemenangan yang kamu lakukan this week gitu. What are you grateful for? And you kind of check in with yourself. And you also start di awalnya by, you kind of have this like format of
Ini aku udah simpulin. What does success look like to you? What kind of you gravitate towards? Where do you see yourself in 5 years? Ini tuh kayak menurut aku semacam menjadi gitu loh. Jadi kalau kita lagi stress or whatever, you can remind yourself of apa ya, of your values and what you want to do. Bagus banget. Bener banget sih. I also love kayak quotes itu quotes favorit kamu ya yang ada di Iya. setiap apa namanya page break. Jadi personal banget ya ke Maudi ya. Ini membantu Maudi mencapai goals-goalsnya juga. One of my favorite yang monthly goals. Karena aku paling suka setting monthly goals for myself sih. Sorry ya kalau aku favoritnya budgeting. Sama orang keuangan. Aku sih goal setting. Suka banget. Terus boleh tahu gak Maudi kenapa collaborate sama Aries? So we actually know Dan Ubastigma. Patricia Yeah. Devina ya, the founder juga of Aries. Iya. Oh, by the way, bentar. Aries, ini we also have cute brushes. Oh Kalian yeah. Where the brushes? Okay. Ini these are also super great and soft and kind of like these bunny ears. Dan aku benar-benar cuma pakai ini aja buat complexion aku. Oh my Okay. God. Anyway. Sorry, Maudi, there's only one point again. Aku juga dari kemarin ya, ini no lies, I'm telling you. Been asking for travel set brushes with a pouch. Aku kemana-mana dari LA kemana-mana, sumpah, I swear. Adele itu adalah queen of manifestation. Iya, it's true. Aku been manifesting this product keluar juga loh. Apa yang di TikTok? I don't chase, I attract. Whatever is mine will be mine. So thank you for keren banget guys, travel set dan juga bisa taruh di tas di mana-mana for makeup. Dan quality-nya bagus banget. Silakan Maudi, sorry for disturbing you. No, thank you for that. Jadi, aku tuh sebenarnya sama Ica, foundernya Aries itu udah temenan dari SMA. So, honestly, probably faced hustle culture together in our school. Dan setelah itu, we stayed best friends. Ica juga sibuk ngapain, aku juga sibuk ngapain. And then she founded Aries. Aries grew to be this, huge beauty tools company. Dan suatu hari last year kita ngerasa kayak ini kayaknya waktu yang tepat ya, like why don't we just collaborate. Dan di situ mulailah obrolan soal these brushes dan buku ini yang sebenarnya I had ready way before the conversation. Jadi ini dalamnya itu udah aku kurasi dan aku udah punya desainnya sejak lama. Aku nggak tahu aja kapan waktu yang. Dan kenapa ubah stigma? Honestly, karena we have a few people in our team yang sangat-sangat dekat dengan ubah stigma and their values, dan they suggested ubah stigma to us. Dan kedua lagi, Asal is actually my sister's friend. Oh, it's such a small world. Dan like best friend. Yeah. Dan Manda tuh suka bantu-bantu juga karena she likes advocating about mental health. Jadi aku ngerasa juga, aku tahu persis gitu loh bahwa ubah stigma tuh dari dulu bisa, we can hold them accountable with the activities that they do and they're really coming from a great place. Dan it makes sense to work with them karena hal yang kita pengen angkat lewat journal ini juga productivity, cuman like healthy productivity. Jadi productivity, you check in and you reflect and you do all of those things to stay sane. Yeah, no, I really love that. The story behind it and everything. Kalau aku pengen ada pertanyaan untuk ubah stigma, kayak once kan ini nanti proceeds profits will also go to ubah stigma kan. Mungkin kayak bisa ceritain ke garis-garis di sini kayak what activities does ubah stigma do? Apa namanya untuk advocate for mental health. Like how are you gonna use this project gitu untuk kayak membesarkan your mission? Yeah, thank you so much untuk Kak Maudi for having us and Aries juga. Jadi kalau untuk ubah stigma, kita berdiri tahun 2018 and so far what we've done, karena fokusnya adalah untuk merubah persepsi orang, jadi kita masuknya dalam edukasi. Gitu. Jadi we've been doing webinars, workshops gitu. Jadi mungkin kalau webinars lebih untuk psycho-education. Terus kalau workshops itu lebih ke orang-orang yang memang mungkin need guidance with their mental health issues gitu.
Dan sekarang untuk tahun depan kami fokusnya itu akan di program resiliensi. Jadi we're actually developing a resilience program for kids aged 10 to 12 years old. Karena kami percaya kayak that age itu they're receptive towards information, and kalau kita mau membentuk persepsi orang itu harus dari umur yang sangat muda. Wow, Aku Gitu. suka banget. that's amazing. Iya. I think waktunya kita collab juga ya sama Ubus Iya, Stigma. harusnya kita collab sama Ubus Stigma Karena nih. pas banget nih. We're Nanti kita open. WhatsApp-WhatsAppan ya. Iya gitu. Jadi kayak mengajarkan anak-anak juga gimana caranya untuk mengelola stres mereka, how to express their emotions, how to have a healthy relationship with their friends and family gitu. Jadi nanti untuk proceeds dari Iris juga dan Kamadi akan digunakan untuk program itu and our webinars gitu. Amazing. Wah, round of Amazing applause banget, sih. iya. Karena aku suka banget you're starting from kayak umur 10 tahun, karena even di demografi kita ya, kayak gadis, dulu mungkin kayak zaman-zaman kita masih sekolah, gadis tuh berapa sih? 14 ya. Iya. 14 sampai kayak 20 tahun gitu, 24 tahun, 25 tahun masih gadis gitu. 30 lah masih gadis saya. So, kita enggak, kita masih gadis gitu. But now, dengan social media, gadis tuh definisinya jadi lebih muda gitu. Kayak saudara aku yang umur 7 tahun aja sekarang udah main TikTok, and all she thinks about is how many likes she can get on TikTok. Dia Bener sempat banget. reach 20.000 likes, dia seneng banget Iya, ya. dia seneng banget gitu, sampai 20.000 likes. But then her TikTok account got banned karena she's underage. Tapi what I'm saying is, zaman sekarang gadis itu mulai dari sangat muda Iya. because of social media. Iya, dan kesadaran kesehatan mental tuh penting banget. Pas zaman-zaman kita sekolah aja, ada yang learn about mental health sampai kuliah kali. Dan kita kuliah di Amrik ya. Jadi edukasi tentang kesehatan mental tuh penting banget. Dan pas banget. Soalnya Iya. kita dari tadi ngobrolin hustle culture, stress management, terus udah dikasih salah satu solusinya ya dari Maudi, yaitu guided journal ini nih, yang she personally wrote, dan pasti dia juga gunakan setiap hari untuk bantu kamu reach your goals dan achieve healthy productivity. Bukan toxic productivity, tapi healthy productivity. Iya, kalau kebayang-bayangin kayak there's just so many anak-anak muda sekarang yang exposure-nya tuh udah banyak banget ke banyak hal. Aku aja overwhelmed gitu, so anyway, wanted to say kudos to Mbak Stigma, itu bener banget sih. Iya, kayak like educating dari memang muda, preventative measures ya, I guess ya. Kayak sebelum kalau kita mah mungkin udah harus counseling gitu kan, mental health counseling, we need therapy gitu. Tapi mungkin kayak umur 10 gitu justru diedukasi bahwa you can think like this, you can think like that, kayak. Tapi juga supaya when they're struggling, mereka berani untuk kayak share it with someone else gitu kan, supaya mereka nggak di-stigmatize gitu for dealing with mental health issues. Baik banget bilang mental health tuh lebay, atau lu kayak cuma nggak bisa mengendalikan emosi. Tapi kita perlu create communities tuh yang bisa help one another and have that awareness of mental health. True that. Agree. I just like, want to say, kenapa? Nggak, It's okay. ya kayak aku tuh ngerasa kalian bertiga tuh keren banget gitu. I just think that what you're doing, enggak, beneran, maksudnya, you know, you have a cause that you care about, you're building communities, and you're making change in a very real way. Aku cuma pengen ngomong aja menurut aku kalian. Keren. Thank you. Thank you so much to us. Padahal kita tuh selalu every time kita sebelum webinar atau ada acara, kita selalu bikin survei kan ke gadis-gadis kita. Kalian mau dengar dari siapa? Idola kalian siapa? Maybe like Everyone. 70% jawab Kak Maudi, and then akhirnya Maudi is here. So, gadis-gadis kita udah seneng banget, mereka super Thanks. Mungkin kita udah kayak hampir sejam kan ini IG live. Are there any last tips gitu about hustle culture and journaling ya mungkin, and surrounding kayak toxic productivity, hustle culture, and last tips lah. Sorry, before we go on like a more inspirative end note, ada beberapa yang nanya kayak kita bisa beli guided journalnya di mana ya? Mungkin bisa di mana nih? Sama di kalau mau brushesnya dan juga journal dan juga di super cute headband dan sweater. Semuanya. Bisa ke
Instagram accountnya @arisbeauty, beauty gitu tulisannya. Dan di situ nanti ada link ke e-commerce platform atau ke websitenya Aris. Dan karena kita baru banget launch, we actually have a special discount too. So, Nah, hari 11-11 juga mungkin ya. sure. So langsung aja ke Instagramnya, terus Aris. bisa ada all the klik link tree-nya aja deh pokoknya. Benar-benar. Di situ ada akses. Langsung untuk- ya guys, langsung support Maudi dan juga support diri kamu sendiri nih melalui edit journalnya. Yes. Oke, last tips berarti ya. Jadi iya mungkin last kayak tip. I don't know how else to describe it. Mungkin dari Kak Azael dulu. Boleh. Any last words you want to say to people about hustle culture? Iya, I think kayak supaya kita juga nggak gampang terpengaruh dengan hustle culture gitu. Maybe when we're reading information online, biasakan untuk kayak kritis saat membaca informasinya, supaya kita juga nggak menerima segala informasi. Dan terkadang tuh kayak perilaku kita jadinya ikut dengan apa yang ada di pikiran kita gitu. Nah, makanya that's where reflective journaling comes in gitu. Kita harus keep on actively aligning ourselves with our values, with our own goals, tujuan-tujuan kita sendiri gitu, sehingga kita jadi nggak mudah membandingkan diri dengan orang, dan ya udah fokus dengan diri kita sendiri aja, fokus dengan apa yang terbaik untuk diri kita, untuk kesehatan kita gitu. Choosing information is so important ya. Iya. Di dunia dimana informasi terlalu banyak. Iya. Aku practical tip, aku berapa yang hide conflict sama hide story gitu. Biar kalau sungkan unfollow, hide aja gitu. Oke. Untuk Maudi mungkin. Iya. Buat gadis-gadis dan juga non-gadis, mungkin apa ya? I just wanna say that ada banyak sekali, udah cukup banyak konten di luar sana yang mengajak kita untuk produktif, kerja, action, semuanya, dream, and do go as far as you can. Dan semuanya itu spiritnya baik gitu. Tapi gak kalah pentingnya juga sebenarnya kita mengingatkan diri kita juga untuk jeda, untuk memastikan bahwa apa yang kita jalani itu sesuatu yang sebenarnya sejalan dengan values kita dan juga perasaan kita dan juga apa yang kita anggap penting gitu di dunia ini. Jadi penting untuk sadar diri, untuk bertanya kepada diri sendiri, check in with yourself, dan itu bisa lewat guided journaling atau bisa lewat teman atau bisa lewat ngobrol sama diri sendiri juga. Ada banyak sebenarnya caranya gitu. So I just hope everyone takes care of themselves and be productive in a healthy way. Perfect. Thank you so much. That was such good advice. Jadi dicatat semuanya, tapi catatnya di jurnal ini ya. Iya, thank you so much. Thank you for It was a fun talk with both of you. Aku pengen ingetin semua Babs Rahasia Gadis, jangan lupa follow Aris Beauty juga dan Ubah Stigma. And thank you so much for launching this very helpful journal with us. Iya, dan this very cute bunny and sweater yang kalian bisa langsung dapetin aja di Aris Beauty Linktree and all online shop. Iya, untuk Maudi, Asael, thank you so much for the curhat session today. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi in the future. Yeah, that's it. And I think buat semuanya, thank you for watching. Dan jangan lupa untuk check in with yourself. Yes, and take care of yourself juga. Okay. Thank you semuanya. Yes, and jangan lupa nonton Lost Man Bu Broto. Iya benar. Okay, bye. 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 Alright, Okay. bye. See Bye. you. Langsung kita mau edit atau enggak? Bye guys. Bye bye. Thank you for coming. And